Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons traiter un sujet très présent dans la boîte à merveilles. Et voilà, superstition, ou shawad. Alors avant d'entamer le traitement le sujet diamant, بغيت غير نقول لكم واحد الحاجه concernant l'examen régional. Alors اي sujet فكرت فيه شكيت فيه انه غيتحط نحاول نقلب عليه au moins ناخذ دي زيدي au moins يكون عندي دي زارغيومون. بيان سور ما يمكن لياش نتريتي كاع لي سوجي اللي غنفكر فيهم، ما غاديش يمكن ليا وما غاديش يكفاني الوقت. الوغ المينيموم دي شوز سي كو غنقلب على لو سوجي، غناخذ عليه دي زيدي دي غروند لين او دي زارغيومون اللي غيكونوا في بالي، سوا تحط لو ميم سوجي اللي انا قلبت عليه، سوا ان سوجي اللي هو بروش او موا كيكون عندي واحد شويه ديال الباكاج. الوغ نبداو بحال ديما بالانتروداكسيون ديالنا. هنايا دونك لا سوبرستيسيون هي واحد لو سوجي اللي كاين في وحده من لي زوفر، يعني جو بو بروفيتي من لو فيت انها تري بريزونط في لا بواط ا ميرفاي، ناخذ دي زيكزامبل نتبازا عليها شويه كوم فو فولي. Alors la superstition est un thème majeur dans la boîte à merveilles، يعني il occupe واحد البلاصه كبيره وهام وبارز. Elle se rattache surtout au personnage de Kinza la voyante, لالا عيشه الى لا زبيده، يعني كيرتبط surtout بالشخصيات ديال الشوافه كنزه ولا عيشه ولا زبيده. Ce phénomène est très répandu dans les sociétés marocaines et les personnages qui le pratiquent cherchent des solutions à leurs problèmes en faisant recours à des forces surnaturelles. يعني هاد الظاهره منتشره بزاف في المجتمع المغربي، والناس اللي يبراتيكيو هاد الظاهره هادي كيقلبوا على حلول المشاكل ديالهم باللجوء لواحد القوى خارقه surnaturelle. Deuxième développement. Alors de prime abord, nous pouvons dire que la superstition est étroitement liée à l'ignorance مرتبطه بزاف بالجهل ou en compréhension fausse de la religion. واحد الفهم غلط للدين. C'est le cas de la Zoubida, la mère de Sidi Mohamed. هنايا j'ai donné un exemple. Ce personnage tient beaucoup à ses croyances et n'hésite pas à visiter les sanctuaires de la ville pour demander de l'aide. Incapable de confronter les difficultés de la vie، يعني عاجزة أو غير قادرة على مواجهة ديال الصعاب ديال الحياة، المرض ديال ولدها، la maladie de son fils, le voyage de son mari، elle fait le tour des seins de fesses. On peut multiplier les exemples. Alors من غير لا زبيدة اللي هضرت عليها، je peux multiplier encore les exemples. كاينه كنزة la voyante et ses soirées organisées، لالا عيشة qui accompagne les زبيدة في داك le tour. Nous constatons que la superstition est une croyance qui s'attache surtout aux femmes. Donc on généralise pas, c'est à partir de l'œuvre l'Edna où on remarque que le shawada هي واحد la croyance واحد المعتقد اللي مرتبط بزاف بالنساء. Certaines d'entre elles rendent visite régulièrement à des saints et des voyantes. يعني ديما régulièrement بطريقه اللي هي منتظمه كيمشيو للشوافات وكيمشيو للاضرحه pour apporter chance, se soigner ou espérer mariage, travail, argent. Donc les causes علاش يقدروا يمشيو les voyantes ou les saints. Alors pour conclure, نقدروا نقول nous pouvons dire que ces pratiques relèvent de l'hérésie. يعني جايين هاد les pratiques من عبارة عن بدع أو البدعة l'hérésie. Sans oublier que la plupart des personnes concernées sont désespérées. Pour ma part, je peux donner mon point de vue. نقدر كاع ما نقولش هاد ما بار، يعني ما نستعملش لي برونون اللي يقدروا يرجعوا لي انا بحال جو ولا هنا pour ma part. هاد ما نقدر نقول مثلا غير nous pouvons dire، نستعمل le nous par exemple. Mais je suis contre ces croyances car elles ne donnent que des mauvaises images de notre société. حيت هاد المعتقدات ما كيعطيو غير des images اللي هما خايبين على المجتمع ديالنا. elles n'apportent rien de bien. Donc voilà, هذا هو les idées ديال اليوم على le sujet de la superstition. alors بالنسبه لي sujet اللي ديجا درناهم واللي ديجا مازال غادي يداروا، غادي نحطوا لكم لي بي دي اف ديالهم واجدين باش تقدروا تكونسلتيوهم ابار لا فيديو اللي فيها ليكسبليكاسيون ou la méthodologie. alors il y a un sujet que vous voulez qu'on traite ensemble, n'hésitez pas à nous proposer
à nous proposer إما في commentaire et إما في message. Et voilà, très bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.